Tiga teman kalian yang lain atas nama siapa? Ananta. Where is Ananta? Sakit kaki dan tangan. Irfan, where is Irfan? Sakit kaki dan tangan juga. Last, Alvaro, where is Alvaro? Izin. Where is he? Mana dia? Oke, Fulka. What is the day today? Tanggal berapa sekarang? 11 December 2025. Thursday. Oke, thank you. Sudah semua cek kehadirannya. Nah, baik. Miss Agi ingin bertanya dulu. Terakhir kali in our last meeting, kira-kira ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? What did we learn? Okay, we learned about simple past tense. Ya. Sekarang pertanyaan kedua. What is simple past tense? Apakah kalian tahu what is simple past tense? Yes, Aurel. Sebuah tensi ya menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Right? Oke. Miss ingin memberikan sedikit maybe a quiz for you to be done. Karena kita terakhir kali belajar tentang penggunaan kata kerja, kata verb. Ya, di sana kita mengucapkan kata verb. Sekarang I have a quiz 10
Behind your back. Okay. Number 7. That's the eraser. Over there. Teks apa saja yang sudah pernah kalian pelajari?
you. Yang masih ingat? Number 1. Jenis teksnya. Iya. Yang seperti ini. Miss kasih contoh ya. So I will give you example. Tanah lot adalah sebuah pura yang sangat indah yang terletak di kota Tabanan. Pura itu berada di atas batu dan letaknya sedikit menjorok ke tengah laut. Nah, itu contoh sederhana dan singkat. Kira-kira itu teks apa? Iya, number 1 is teks deskripsi atau di bahasa Inggris kita sebut description text. Ya, ingat? Apa lagi kira-kira setelah teks deskripsi atau teks deskriptif? What else? Yes. Procedure text. Yang seperti apa itu procedure text? Iya, teks yang berisi sebuah langkah-langkah. Contohnya, mau membuat nasi goreng. First step-nya apa? Second step, third step sampai dengan akhir. Ya. Oke. Nah, kira-kira di kelas 8, what text do you want? What text yang akan kalian pelajari? Iya, tuh. You also can see and look the materials on your LMS. Ya. Recount text. Ya. Number 3 is recount text. Ya. Nah, kira-kira kalian sudah pernah mendengar recount text? Have you ever heard about recount text? Sudah ya? Oke, Miss Andi memberikan waktu 5 minutes untuk kalian membaca dulu. You can read recount text on your LMS. It's okay. Dan juga bagi yang tertinggal LMS-nya, you also can check from your Google. Ya, atau bisa sharing with your friends. Don't be hesitate, jangan ragu. Don't be hesitate to share your catatan, your LMS with the other friends. Okay. 5 minutes to learn about it. membaca dengan cepat itu namanya scanning reading ya. Kalian baca dengan cepat informasi. Oke. Nah, pertanyaan pertama. What is recount text? What do you know about recount text? Apa yang bisa kalian ambil from your LKS? Nah, dari catatan, dari Google, maybe what is recount text?
is recount text. Yes, Aurel. Okay, good job. Thank you. Others from my left side or my right side? Maybe Rizkia, do you want to help me? What is recount text? Yang sudah dibahas tadi. Okay, good job. Thank you. And then Raisya, what do you know about recount text, Raisya? Based on your reading. Okay, consist experience in the past. Ya, betul. Jadi semua jawaban kalian sudah benar, ya. So I will open my slide for the definitions of recount text. Okay. Nah, ini hampir sama seperti yang ada di dalam LKS kalian. So, recount text is a text which retells about events or experience in the past. Jadi dia tugasnya atau fungsinya itu menceritakan tentang sebuah kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. For example, liburan semester kalian yang sudah berlalu itu bisa kalian ceritakan saat ini dengan menggunakan teks yang berjenis recount text. Clear? Clear. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kalian tahu apa saja jenis recount text? What is types of recount text, atau how many types of recount yang kalian tahu, that you know? I will close the door. Ada berapa jenis recount yang kalian tahu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Berapa? 4. Hey, what are they? Okay, number 1 is personal recount text. Number 2, factual recount text. Number 3, imaginative recount text. Number 4, historical. Ya, itu yang sempat kita pelajari juga kemarin ya. Ada 4 types yang menjadi bagian dari recount. Oke, very good. Kalian masih ingat? This one. Oke, personal recount text. Kira-kira kalau personal recount text itu apa yang kalian ceritakan di situ? Yes, your personal. Ini juga personal ya. Your personal experience, kayak liburan semester, hari mingguku yang kemarin, dia my birthday party, tapi yang sudah. Kemudian for someone biography, ya itu masuk ke mana ya? Contohnya masuk ke historical. Ya, dia menceritakan biografi from atau di sini Mr. Insinyur Soekarno. Siapa itu Mr. Insinyur Soekarno? Who is Mr. Insinyur Soekarno? Our first president. Iya, don't forget him. Okay? Kemudian number 3, historical sudah sama ya. Kalau factual recount kira-kira seperti apa contohnya? Iya, news atau sebuah berita. Kalau imaginative, ya cerita yang berasal atau bersumber dari imajinasi kalian. Contohnya adalah menceritakan tentang kehidupan di masa lalu seperti itu. Ya, jadi kan itu imajinasi
sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Oke, that's all for jenis-jenis theoretical text. Nah, sekarang let's learn about the structure. Based on your LKS, how many structure? 3. Okay, 3. Number 1. Nah, kira-kira di orientation ini apa yang bisa kalian simpulkan atau apa yang biasanya kalian temukan di orientation? Ya, informasi tentang karakter, good. Apa lagi? Latar atau bahasa Inggrisnya setting, right? Kemudian apa lagi? Ya, settings itu bisa waktu dan tempat. Kemudian tokoh yang karakter betul. Kemudian yang kedua, what is number 2? What is the structure number 2? Events. Kalau di events ini baru kalian menemukan kejadian-kejadiannya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. And then the last one? Yes, reorientation. What is reorientation? Kesimpulan atau harapan atau komentar dari si penulis. Ya, kalian masih ingat tentang ini ya, karena kita sudah belajar ini sebelumnya ya. We just brainstorm the materials, okay? Kalau ada pertanyaan, do you have any questions so far? No? Okay. Kita lihat apa lagi. Banyak. The comments. In here, I have a short text. Sekarang ingin bertanya, kira-kira kalian bisa tidak menemukan yang mana bagian orientasi dari teks tersebut? Which part is the orientation of that text? Silahkan dilihat dulu. Yang mana bagian orientasinya? Ya. Which one is the orientation of that text? Yes? Sri, do you want to try to answer? Mau coba jawab? Ya, oke. Yang mana bagian orientasinya? Dari last week, Valerie and her friends from SMP Bidadaya, Surabaya learned how to make donuts in Brainmaster Donuts and coffee at Tunjungan Plaza Surabaya itu. Oke, gimana yang lain? Setuju? Oke, that's right, betul sekali. And then for the events atau kejadian, yang mana? Yang mana dia? Yes, Amel. Paragraf kedua. Oke, dari kata verse sampai feeling. Okay. First, they listen to the story of Mr. Eden, the baker, and soon they had a trip to the kitchen. The baker showed them how to shape the donuts, to restore, to fry, and bake the donuts with various kinds of topping. Betul, betul sekali. And then the last one, it will be the rearrangement. Ya, dari finally until almost. Ya. Gimana? Can you find the structure? Bisa? Ada pertanyaan dulu? Do you have any question? Tidak? Jika Miss berikan latihan, apakah kalian sudah siap? Oke, very good. I love it. Ini sama ya, latihan kita itu sama seperti yang ada di TV-nya. Kalian hanya menentukan yang mana
lupa juga ya. To avoid itu menghindari itu, menghindari ya. Oke. To avoid the traffic, menghindari lalu lintas.
Mention itu menyebutkan artinya ya. Mention verb to. Sebutkanlah verb 2 yang ada di dalam teks itu. Bukan menyebutkan dua, tapi verb 2 di sana itu apa saja. Oke? Be careful with that questions. Memang dia agak sedikit mirip. Oke, ayo kita bahas aja supaya waktu yang tersisa bisa kita gunakan untuk membahasnya dan mentranslate. Shopee gitu ya. Oke, silakan. You can focus on your text atau you also can read it from the TV. What is the title of the text? Yeah, my trip to the waterfall. What is waterfall? Yes, waterfall itu adalah air terjun. Jadi petualangan saya atau liburan saya di atau ke air, ke destinasi air. Oke, Miss ingin meminta 2 students untuk bacanya. Maybe 2 students to read it. Gracia, do you want to help me? Yeah, sure. I love it. Too, Gracia. Yeah, you also. Yeah, semuanya. Please read the text carefully.
kan? Dari 10% sampai 100%. 50% paham? Paham. 80% paham? Oke. Kalau masih kayak gini berarti kita harus membacanya kembali. Okay. My trip to the waterfall. Silahkan ikuti. Sorry ya, lupa. My trip to the waterfall. Last holiday, my family and I visited a beautiful waterfall located in a small village. We woke up early because my father wanted to avoid the traffic. After breakfast, we packed our bags and drove for almost 2 hours. The weather was bright and the road to the village was peaceful. When we arrived, we had to walk along a small path to reach the waterfall. The sound of the rushing water made us feel excited. When we finally saw the waterfall, it looked amazing and very tall. My brother and I quickly took off our shoes and played in the shallow water. The water was very cool but refreshing. My parents sat on a large rock and enjoyed the view. After playing, we took many pictures together. Then we ate the sandwiches and fruit that my mother had prepared. Okay. Some local children told us interesting stories about the place. Before going home, we bought a few souvenirs from a small stall nearby. Dekat, jadi dekat. Alright. We walked back to the parking area slowly because we were tired. During the drive home, everyone felt sleepy. It was a wonderful and unforgettable trip for our family. Oke, dari bacaan itu, kira-kira coba sebutkan kata-kata yang jarang kalian dengar atau bahkan kalian tidak tahu artinya. Ya, silakan. Mungkin dari Istia atau Indonesia, ya Aurel silakan. To avoid the traffic. To avoid artinya menghindari. Traffic artinya lalu lintas. Jadi yang dimaksud di sini adalah untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Ada lagi?
jalan kecil atau jalan setapak ya. Bisa kalian bilang dia small path atau jalan kecil, right? The small path. What else? My parents sat on a large rock. Large rock. Itu rock ini bukan ya, bukan rock ini yang dimaksud ya. Rock itu yang di sini artinya batu. Ya. Memang sih tulisannya sama seperti rock gitu ya. Jadi sini yang dimaksud adalah batu besar. Large rock. And then what else? Yang jarang-jarang mungkin kalian dengarkan, kalian baca. Small stall nearby. Stall sama dengan sejenis toko kecil, which is kita sebutnya kios ya. Mungkin kios of nearby, dekat tempat itu. Bagaimana? Ada lagi? From here, from my right side, my left side, in front of me. Sudah ya? Oke, let's identify. Nah, sekarang sudah mengidentifikasi yang mana kira-kira yang merupakan bagian orientasi dari teks ini. You can raise your hands up. Sebelum dipukul dan dinilai, silakan. Kalian boleh angkat tangan dulu. Maybe yang mana ya? Cantika? Ya, coba Cantika sudah menemukan bagian orientasinya. Oke. What is your orientation part? Your answer. Dari last holiday sampai peaceful. Wow, benar ya. From last holiday dari awal sampai dengan ketemu kata the village was peaceful. Itu adalah bagian orientasi. Dia menceritakan keadaannya. Siapa yang mau berangkat trip, kemana dia akan trip, bagaimana situasi dan kondisi lingkungannya. Jadi itu adalah bagian orientation. Okay. Thank you Cantika. Yang salah silakan diperbaiki dulu. Okay. For number 2, the events. Events, kira-kira dari mana sampai di mana? From Ibu Ristia, do you want to answer? Ya Ristia, jangan malu. Jawabannya Ristia gimana? Gimana? Ya. Stories about this. Oke, itu jawabannya Ristia. Thank you. Ada yang lain? Yes, Amel. We took many pictures together. Okay. Ada yang lain? Sebelah sini. Ayah. Anang, sorry. Ayah, selalu kembali ya. Kalau stories about the place, sampai stories about the place. Jawabannya adalah dari when we arrive sampai dengan we were tired. Because we were tired. We walked back to the parking area slowly because we were tired. Kemudian yang terakhir, during the drive home sampai dengan for our family, itu namanya reorientation.
12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, both, 18, 19 ya. Ini Miss warnanya lain. Let me just check it one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Ya. Nah, kenapa yang warna biru ini enggak, Miss? Nah, dia apa jawabannya? You know what is the answer? Ya. Kalau yang biru ini itu dia bukan kalimat past tense ya, karena di depannya ada kata had. Jadi dia masuk ke tenses yang lain yang disebut dengan present perfect atau di sini past perfect tense. Jadi dia tidak masuk ke sama present perfect. Oke, gimana? Apakah kalian sudah menemukannya? Sudah? Silakan dicatat jawaban yang benar dulu on your paper. Jika sudah, silakan dikumpulkan. You can submit your paper to me. You can submit it to me. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah selesai belum? Oke. Ini akan dipakai sebagai nilai latihan. Your exercise score. Nilai latihan kalian, ya. Sudah? Oke. Thank you. Thank you. Kamu orang? Finish? Cantika and Sri bagaimana? Kok Cantika and Sri? Sri and Krishna. Sudah selesai. Oke, kita sudah submit to Miss Anggi here. Guys, itu dia pelajaran kita hari ini dan juga our exercise. Semoga latihan kali ini bisa membuat kalian lebih paham lagi tentang penggunaan daripada ILS-nya. Ya. Next meeting, Miss Anggi mengharapkan kita akan ulangan. Right? Kita akan ulangan apa yang menjadi materi kita 2 minggu terakhir ini. Kita akan mencari nilai atau ulangan harian yang pertama. Oke? Kita tunggu dulu teman-teman lagi dulu ya. Dan waiting for your friends. Jika ada pertanyaan silakan boleh ditanya